जदि आपण मैंने LIC एजेंट होइथिबे किंबा आपणकर जनसेवा केन्द्र थिबो सुभद्रा टंका आज्ञा आपणकर प्राय लोकन कटि जाइछि एवं आपणकर घर स्त्री हैला भौणी हैला झियो हैला बा XYZ ता पाई माने आपणक पाई मध्य भी ताकर मध्य भी कटि जाइछि एवं आपण मध्य रिटर्न फाइल मध्य करिकि आछंती जो आपणकर ब्लॉकर मध्य भी किछ लोक मध्य क्लियर हेछि किछ मध्य क्लियर हेइ नै बहुत बड़ा कन्फ्यूज जिनस ये जो किस्ती आसब कि आसब नहीं कहीं केवल से मैंने देखूँ खास करके आम ओडिशार बहुत LIC एजेंट अच्छा मुझे भी थी गोटे भाई आम LIC एजेंट फोन कर लाइन थे सकाଳେ मुझे शुणाऊँगी तापर आज्ञा मुझे कहूँ सरकार एक्चुअली ठीक कले ना भूल कले आज्ञा ता मान देखूँ आज्ञा से सब देखा आज्ञा अन्य लोक आज्ञा देखा किसी आवश्यकता ना जदि आप इच्छा दु चार दिन भर टंका जीव लोक भी प्रोब्लेम होती बारंबार मत मेसेज कर कल कर सार आ 2-4 दिन पर पैसा आसो आउ कि कम करदे पैसा आसीज कि आज्ञा कौन रही शेष पर्यटन देखिए गुरुत्वपूर्ण भिडियोटे खास कर LIC जो अच्छा जो जनसेवा केन्द्र अच्छी ITR फाइल अच्छी लोन जो अच्छी चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइथिबे फेस न फॉलो रखिए नुआ इनफर्मेशन दूँ भिडियो करामत आज्ञा बहुत अच्छी सरकार लोक भिडियो माध्यम कथा जीव जदि गोटे लाइक टे भी करेंगे देखूँ ସେମାନେ ଆମକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ନା ଆମେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ହିସାବରେ ମୁଁ 25-26 ରେ ଯୋଉ IT ଫାଇଲ କରିଥିଲି 69,000 ମୋର ହେଇଥିଲା କମିଶନ थ्रू आउट इयर आज्ञा तापर आम आज्ञा से ब्लॉक को भी अप्लाई कलु तापर जनशुणाणी की भी देलु तापर एबे कौन हम कि न हम किए जाने किंतु पचारिलु आपणकर जो हेल्पलाइन ने से कहले आपणकर इनकम मोर देन 2.5 लाख तर एटा कौन करा जियो ठीक माने ताको दा इनकम कौन कहले से माने आपणकर 2.5 लाख 2.5 लाख इनकम देखौ जे समस्त मत से कटि LIC एजेंट हेइतले कमिशन केते मास पाउछथि एटा कहली सर 3-4 हजार 5,000 भीतर 3-4 5,000 भीतर के धरंतु मोर गोटे बार गत फाइनेंशियल ईयर ए 25-26 रे आपनकर आसला 69,000 केते एंते आसला अच्छा जो आपन जो कमिशन पैसा रे कटुतला सेटा TDS आपन ये करतले नहीं धरंतु मोर जदि ए मास 4,000 टका कमिशन आसला कि 5,000 आसला तंकर गोटे LIC रे गोटे नियम अछि ताका आपनकर TDS गोटे केते परसेंटेज गोटे काटिबे जानि 200 टका हो 500 टका हो जा हो काटिबे तो सेटा वर्ष सारा जति काटिथिबे तंकर नियम होछि सेटा को आमे क्लेम करू माने फेरस्त पाइया पई रिटर्न हां बुझियो को जगह सोन को तापर कहूछि IT की जेतले क्लेम करू से माने हमको रिफंड कर दियन अच्छा ता माने कोन आमे टैक्स पेयर बुझियो एही होछि घटना सर को कोन करा जियो कोन केमती ए भाई आपन बहुत रोक भाई हम 2014-15 12 हम कहूछि एतर मु LIC एजेंट थिनी हला आज्ञा सेटा में मो पाखर भी टैक्स रो कागज मो पारे भी अछि आज पंद हला आज्ञा हमर आगो ओडिसा ग्रामीण जाउतला तापर यूनियन बैंक गला तापर कंगरा बगरा सारा जा भी हो हला गवर्नमेंट वर्तमान ए जो केस आपण मते करन कोन से केस आपण करिचंती कोन खाली ग्रीवांस से करचंती ना करना मते कोन ऑनलाइन हां मो आपनकर कोची अगस्त मास बोले जनशुणाणी की करतती ना कोन जाई करतले नहीं घरे मु जणो डाकितली से मोबाइल ले जनशुणाणी किछ लोक CDP ऑफिस भी जाई करचंदी हां ना तापर हां को तापर कौन सब आसिला कौन योर प्रॉब्लम रिजल्व बोली लिखा ना कौन एमके आपन आपन CDP को जाइतले CDP की PO को जाइतले आपन PO हमर टिकर जो हमर पंचायत देखो बहुत कथा तो मुझे टिके देखो लोक मैंने कौ टाइप आज्ञा कटा चली देखो देखो ये ता माने कौन आगे सुभद्रा पैसा पाइबा हाँ जो 10 लाख ना लक्ष टका 2 लाख टका जी कमिशन पाउचंती तांकर वर्ष को बहुत पैसा हो काटिले चलो किंतु एक्चुअली कार कटा जाउची देखो आ देखो मु आउट के देखो टिके हम गड़े नउची LIC दरमा पाउची कमिशन पे पाउची ता माने कोन सी आपन सुभद्रा पैसा पाइबा LIC एजेंट हबो नहीं ना YouTube करिवो नहीं
ନା କୋଉଠି ଆମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ନ କରିବ ମୋ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କମିଶନ ପାଉଛି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଟ ଅଲଗା କଥା। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆମେ 2-4-5 ହଜାର ପାଉଛୁ ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରାଯାଉଛି? ବୁଝିଲି। ସୁଭଦ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ CSC ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛି ପଇସା କେତେ ପଇସା ଆମେ କମିଶନ ପାଉଛୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ହେଲା, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛୁ କି କେତେ ପଇସା କଟୁଛୁ ତାକୁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ ନା। ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭାଷା କାଟିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖ। ଖାଲି କ'ଣ ନାଁ ଚଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖ ଆଗେ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି କରିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜମି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେ ଆଉ କାହା ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିଲେଇଲୁଣି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଆମର ଗଲା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତମର ହଉଛି ଇଏ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦେଲି, પછી ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲି, ପଲ୍ୟୁସନ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନଟ୍ଟା କିଣିବି ବା ଲଗେଇମି, ମୋର ହଉଛି ମିରରଟା ଲଗେଇମି। ମିରରଟା ଦାମ ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଆପଣ ସେଇ 35 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ହଉଛି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଇସାଟା, ବୁଝିଲେ? ଏଇ ଟାଇପର ସାର୍କୁଲାର। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ରାତି ଦିନ ଶୋଇଲା ଉଠିଲା ବସିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉଛି ଠିକ ଅଛି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମ ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାମ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥର ମିଶେଇ ଦଉଛ ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ 5,000 ଟଙ୍କା କମିଶନ ପାଉଥିବ ତା ବି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇବନି। ଯେ CSC କାମ କରୁଥିବ ସେଇ ପାଇବନି। LIC ହବନି। ହେଲ୍ପଲାଇନ କି ପହରଦିନ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏ କଥା ଉଠେଇବି, ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ହେଲ୍ପଲାଇନ କି ପହରଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ IT ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ IT ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରୁଛି, ମୋର TDS କଟିଛି, ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ IT ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ନୁହଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର କାଟୁନା ତମେ ନା IT ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଛି। 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସାର୍କୁଲାର କହିଛି, 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ମାନେ କାଟିଲେ ଚଳିବ। ଗୋଟେ ଲୋନ ପାଇଁ ମୋ କଥା କାଟ, ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟ, ଠିକ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମର ଯୋଉ ନିୟମଟା ଠିକ ଲୋକଙ୍କର କାଟ। ଜଣେ 4 ହ୍ୱିଲର କାଢିଛି, ଠିକ ଅଛି, ତମେ କାଟିଦିଅ। କିନ୍ତୁ 4 ହ୍ୱିଲରଟା ଯଦି ଆଣିକି ବିକି ସାରିଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ 4 ହ୍ୱିଲରଟା ଆଣିଥିଲା, ଭଡା ଲାଗି ଚଳଉଥିଲା, ଘର ପୋଷୁଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଶୁଣିଲେଣି ପାଖାପାଖି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଶେଷ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକର ସେ କାଟିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପକେଇଥିଲି, ଆପଣ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଥିଲି। ମୋର କିଛି ଲୋକ ଘଟଣା କ'ଣ ଅଛି ନା, ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେ କାହିଁକି କଲେନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବୋଧେ, ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ସି ହାବ୍ ଏଇଟା କାଲି ମୁଁ ବି କହିଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାହେଉଛି ନା କହିପାରିନି ମୁଁ ଟିକେ, ଆଉ 3ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ more than 5 acre, more than 5 acre, more than 5 acre, 10 acre irrigated land, এই ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହଁ କିଛି ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଆପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, FET ରିପୋର୍ଟ ସିଜ୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କିଛି ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଆମ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଥରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଭରସା ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ CSC ହେଇଥିବେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତା ତରିକା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ନିଆଯାଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉ, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ପର୍ସନ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ନୁହେଁ, ଇଏ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ
कमिशन पाइथिया कारण ए घटना होउची कि ये गोटे जनसेवा केन्द्र काम करथिबा कारणरू ए घटनाटा हेइची ताकुटा जांच करंतु देखिबे सब लोक टंका पाई जिवे न आज्ञा खाली योजना आसुव खाली आप ये गोटे जिन तो कटो नहीं लोक तो फिंगरप्रिंट टंका भी उठाड़ी कर पेस कम करदे आता रही कौन आ टंका 5,000 पाइबा सब योजना काट दियो यही हूँ आज्ञा सिस्टम शुणी था मन छोट छोट कथा मुझे उठाऊँगी कौन लगे मुझे जानी आज्ञा बारंबार भिडियो देवा बिल्कुल इच्छा भी होनी भिडियो देवाई गोटे टपिक उपर कितु जेहेतु मजबूर हो देवाक पड़े एक्चुअली प्रोब्लेम लोक होची भिडियो करामती मत बहुत अच्छी आपन ये कथा पहुँचवा दरकार छोटा लाइक करूँ आज्ञा भिडियो करामती बहुत अच्छी नमस्कार जय जगन्नाथ ता सहित घरे बसिक चाहते आप जो क्रेडिट कार्ड कराया भिडियो करनी क्रेडिट कार्ड ये भिडियो अच्छी देखिए आज्ञा अप्लाई करूँ नमस्कार जय जगन्नाथ।